Ягондаш арсикола худамон намеардадам. Арсикола, ин себинаш, обизуло. Аленатон чанд пул? 13 сомон. Россия чи? Россиянка. 1 литра 13. Ага. 1.25, 13 сомон. Алена 13. این رسیان که ارزان روغن اینجا یک بود است نرخش. همه چیزی خداوی. دفترهای کامپلکت بوده است. برای بچگان لوبای چیز های. من قلم های ارخیله. این برای مکتب ارزان چیزو قیمت نه جدای هم ارزان چیزو. آب خوراکو اما سلام بازار بامده این تربوز و خربوز بارید است سکسکی نرخوش میپرسیم جدای هم نیودابنه خیلی میپرسیم کن دیگه علاج نه این یاردمچی هم قطیق خیلی چیزای وای میپرسه دو چند پول گفته تربوز گنده بسیار خربوز کشیدگی نرخو آنچه فرمدگی خیر رفته میکنم همه شوایی میکنم شما دستگیری کنتون لایک موینتون رسپاسرنیت کنتون ابونه شویتون بازار با درام شدیم آدم روز یک شنبه بسیار ده از پشت مونیم نرخ ایرون تا چه میدونم 1 سومون کروشکا 0.5 500 گرم болгарский کیلوش 5 سوم بود است با ارزان هم میکریم 5 سومون کورس 152 حساب میکنید خودتون شیر چند پول خاله شیر 1.5 لیترش 5 سومون اینه ورس به خودتون میگردونید چند پول میشه 152 کورس قطیق 10 سومون بیروغنش قطیق شیرین روغندونش 13 سومون بود است کورس 152 خودتون حساب کردم میگیریدون این توتی چند پول خاله 10 سومون 10 سومون قایماق هم 10 سومون همش 10 سومونی بود است این آبی غرزی قاچیق هم 10 سومون سوزما تویست تخمی دماشنی چی خاله 1 سومون ها تخمی دماشنی 1 سومون این روغنی زار میخورده گوی مایم باکلاشکا 30 سومون بود است روغنی زار سوزمی خودمو یگانش نمیارزه خاله دیخانمی؟ انا دیخان خاله قطیقی بیروغنش گرفتیم این سوزما 10 سومون قایماق 10 سومون این یک کوسه بود است قایماق دیگوستاسیش هم دادن زور بود است با مزه بود است چرز اکرام دیگوستاسی که نمیتونیم شما زور بود است این قروتای خیلیشه بینتون چند پول ده؟ همش 35 می؟ 35 سومون این 220 سوم ده کیلوش 220 ناتورالنی بود است من این اپا گوسدیان ناتورالنی این یوتیوب کانال با میکنیم اینه همه میبینم خروتی بی آبای بود است بی گاج و بی ارد فقط قطیق من علاقه میسنی کارگر اومد بیزنسمن میسنی من با جنگ نکنید شوخی کردم صدقه دادمش من 20 سومونی نه خروج شد تا گرفتیم زور بود است نه خود ماش 13 سومون این لوبلو 14 سومون این نامش سه بود چیویتسه 8 سومون جواری 15 سومون
گرونجو نگاه کن تون 10 سومون دیگه گرونج قیمت جاهای ما و 10 سومون 10 سومون کدومش آشپزور گیرم هم به دستم 17 سومون بود از این آشپزور منه Degzira. این نریسونی منه گرونج زور بود است آشپز از آهن میگیریم دست کریسی و Namash degzira. دگزیره بود است این اسفره гречка 6 сомон 6 сомонаму 40 сом гречка арзон будаст монда хотя ин гречка в основном россиян мебурад гречка мо арзон будаст рӯғани зағир 1 литраш 20 сомон будаст не 1 литр 20 сомон унҷо четанги зӯр 19 сомон будаст ҷавари кӯфтагӣ як косаш 5 сомон будааст ҷавари кӯфтагӣ мана маиз 27 сомон писта 95 сомон маиз мана сиёҳ 45 сомон бодомо 75 бодом ин чизо қимат این چیزا اینقدر в России дешевле да не мана جوراب 18 сомон даст инаш 20 сомон جوراب атилло сохтагӣ ин худаш мерафта ана япа гусудиан جوراب худаш мерафтагӣ ана Jak kosa de xola. Ha, jak kosa. люблю як косаш 5 сомон будааст чеснока чанд пули хола Чеснок 3-5, якта қошкарим киям. 4-5. 4-5 будааст чеснок бонусаш якта қош Mana bo xoş geldi. ана бо хош карда донам хош карим тиямаш мо зӯр кунам одам Handalaka beredi. цветной капуста килош 8 сомон ин 50 рубл будааст килош 50 Hangi? шавел 1 сомон дутта будааст ин сердилия бенитон чӯбаша ёнҷо мепарфтиян кунам буду ман ҷой мехӯрдагише баргаша мефурӯхтиян мо сердилия чӯбаша мехарем қиматта бо нагда намехарем инҷо меғуронденамаша ҳафтаи оянда чӯбаша харидам мебинем решаша худохан мебин қаламфур чанд пул хола ана қаламфур 1 сомон ба 8 дона будааст қариб бепул қаламфурен деҳқон риҳон чи риҳон райҳон 3 дона 1 сомон ба айрон ба зӯр чизи o'smay mendon o'smay qosha qantar mukунем чанд пул Jak so'm seti. 1 сомон ба 3 дона o'sma кива даркор бошад меберем Yani hozir o'sma giftam budaga shu. ona biznesmen ба омад грех ин приправаи хушрогиша мендони бош ба кайф мекунад пешаш гузаред нарху навошу намедонем соҳибаш нестияну мана помидор қоқ 1 стаканашон 1 сомон будааст леки қӯшкар додан ягала мана ин 20 сомонина шуд ин как раз россия гишта мебаравем 20 сомонина мана 5 сомонина бо шашлик борӣ гирифтем не шуда ҳазор раҳмат зелина хушрогиша мевая перправои хушрогиша ментон ин тухми кашниш ҳамаш 1 сомон будааст стаканашон нархи яхи стакан 1 сомон ин қалампур папратник қалампур чои хушка хелаш ин ба назарам зӯра 60 сомон ин гранули будааст 30 сомон зира чанд пул 10 сом ба 4 кило будааст мана харисодем кукуруза ина индусо углайку шашинг мепазем ана мехекара мепазад лимон коди зӯр мешад гулмира ҳоло хонанда куни ман индусо бенка нишон метавем чӣ хел мешад ина ҳоло ман сиёмкушем парто мебинитон ана хайра нархош будааст
Не, мо ҳамин нархи навои конибодима сиёмка кара парто гуфт YouTube канала мо. Ана қандои архела. 20 сомон. Ана 24 сомон. Нархаш неси худатон дидам мегиртон. На 28 сомон, 20, 25 сомон. Навод чампо. Навод 10 сомон. 10 сомон 1 кило навод. Қанд 7 сомон. Раҳмат. Дора хушрогиша бинтон. 3 килош 10 сом даст ин очиқалача надонтон Қирғизистона границаш пеше. Исфанаю бо якти дига номаш буда, Исфана ки дига ҷо буд Қирғизистон. Аэропорто болош ки мебароитон Тоҷикистон қариб тамом шудагин. Ой ҳама ҷизози мегири бардошта нагӯ. 10 килош 3 килош 10 сом. 3 килош примерно 70 сом да. Олуча 5 сомони. Қаролиам 5 сомон. Клубника чанд пул? Клубника 20 сомон. Ин чанд кило мешавад? 2 кило клубника 20 сомон. Ин где-то 170-180 рубл мешавад, да? 2 кило полный мешудааст. Зелено арзон мова. Шафтоли 6 сомони будааст. Ин 18 сомон. 120 сом да. Зӯр будааст гелоси, бомаза будааст. Ани тарбузош 5 сом 7 сом будааст. Ани маҳчо. Сете тарбуз 15 сомон савдо. Харбуза 20 сомони будааст. Чанд пулеме? Харбуза тани Ӯзбекистондаст тарпеда. Каду бендон, каду 4-5 сомон будааст. Мана харбузои. Ҳамаш ҳар хел де, 7 сом, 6 сом, 10 сом, калонаш 20 сом. Калонаш калон меки. Ин харбузои хушрогише. Мана хе калонаш 20 сомон де. Ин тарбуза калонише. 40-50 муга савдо мекарагисте. Харбузош 20 сомони. Зона карамва. Семча 5 сомони. Барои компот. Барои компот. Мо мухурим. Харбуз фурӯширо гузоштем. Чанд пул додем? Ана раҳмат ко. Чанд пул додем? Ва будем? Ҳа, мо майдон гуфтгӯй. Харбуз фурӯширо гузоштем. Мана 1 2 3 4 5 та. Savdo ko'rsatdi. Як бор пуштам 70 буд, як бор 65 шуд. Майдаме. Бӯя алаф истон. Бой. 60 сом? Чурас мисида? Чуветиам кай чам ки мегирад тарбуз? Гирон ки То тонистанаме сиёмка карам бозиро одам бӯд сар рӯзи чағза. Ҳозир бурафтим. То навори ояндаи мо хонава. Ҳамоқай сиёмка каримде. Гӯшта очирада бенидон. 45 сомон. Суяк рӯғанаш як гала медодагиш. Лучшиями лахмаша гиртон беҳтар. Чиста гӯшт. Чиста гӯшт 6 сомон.